بسم الله الرحمن الرحيم. أخي وصديقي الأستاذ مصطفى الباكوري وأخي وصديقي الأستاذ بوجبع، أنا بغيت دوري أولا نشكر الأخوين على تواجدي معكم اليوم في هذا المكان الذي شهد على معارك كبيرة وكبيرة جدا في أوقات صعبة وفي منعطفات حادة ومؤسسة لمغرب الغد. بغيت كذلك نهنئكم على الانخراط في العمل السياسي. ماشي معقول يبقاو الأطر بسبب النخب بعاد من السياسة ويخلوا ما تسمعونيش. ماشي معقول باش يبقاو النخب كيتهربوا من السياسة، بين الدستور الآن صحوا الأحزاب السياسية هما اللي كيعملوا كلشي في البلاد. وماشي معقول باش يبقاو الأطر ما يرضوش باش يجيبوا لنا كارت ديال التصويت، ما يرضوش يديروا الصف باش تصوتوا ويخلوا مجموعات أخرى اللي متحكم فيها هي اللي كتقرر مصيركم في المستقبل. الآن الورقة ديال التصويت هي البرنامج، ما بقاش ماشي بحال الماضي، لأن مشى للصندوق وحط الورقة ديالو راه من البرنامج الحكومة، من شكون هي الحكومة، شكون غادي يحكم فيه، شكون غادي يضحك عليه، شكون غادي يتفلى عليه، شكون غادي يكذب عليه، شكون غادي ينافقو، وشكون غادي يخدم معاه سيريوزمون. وبالتالي هذا شيء مهم جدا أن يكون هناك وعي على أن الأطر بصفة عامة والأطباء بصفة خاصة يشاركوا في العمل السياسي المنظم، ولا سيما في الحزب طبعا الفتي. احنا حزبنا بحاجة جميعا بنينا في اوقات صعبه كانت عليه هجومات من جميع النواحي، ولكن تم ترعرع بقوه واستمد في وجه رياح عاتيه، وباقي الضرب مستمر فيه وبدا من جديد الضرب مستمر فيه. ولكن طبعا احنا ماشي من الناس اللي كيدير الحروب الجانبيه، الحروب الهامشيه، الخزعبلات كيسموا بالعربيه الفصحى. احنا بدينا باش نخدموا بلادنا في ظروف فيها تحولات عميقه، تحولات مجتمعيه، تحولات اقتصاديه، تحولات بيئيه، تحولات عالميه، العولمه، تحولات اللي ركعت اكبر القوى في العالم. كذبه واحده ديال مدير بنك في امريكا حطم العالم كله، ذاك ليمان براذر المدير كذب على 5 مليار ديال الدولار، كلشي نهار، الثقه نهارت. وبالتالي احنا جينا في وقت اللي بغينا نقولوا فيه احنا عندنا الثقه في بلادنا والثقه في ملكنا والثقه في روسنا والثقه في هذا المولد اللي بنيناه. هذا شيء مهم جدا. الدولار غير ورقه فيرت، شنو نقوي الثقه فيه؟ والورو شنو هو؟ ما كاين والو. الورو حتى هو كان بون ديسونج يمكن يكون هو هذا، ولكن خوينا لو كان فيه الثقه. نفس الشيء بالدرهم. وبالتالي الا ما عندكم الثقه في روسكم هي الاولى، علمكم راه الدرجه ديالي شويه معوجه. اذا ما عندكم الثقه في روسكم يمكن ان تشاركوا مشاركه فعاله ايجابيه في بناء مستقبل الغد. ما كاينش اللي يعطيها لكم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولا غادي تسمحوا لي كذا. لا، احنا اعتبرنا بحالنا بحال الناس كلهم. انا كنشكر طبعا المهندس الكبير والبنكي ولكن الطبيب بحال الناس كامل. يقولوا قدام ان الطبيب لذو عقل ومعرفه كان ما دام في عمر الانسان تاخيره، فاذا جاء اجله حار الطبيب وخانت العقاقير. احنا غير بنادم، ما نكبروش راسنا بزاف. انتفاخ الانا مضر. احنا عاديين، قرينا من كاريرا، كاين اللي قرا الهندسه، كاين اللي قرا الفلسفه، كاين اللي قرا سيونس بو، كاين اللي قرا الطب. ولكن العمل هو هذه المشاركه، لانكم عندكم علاقات كبيره مع المواطنات والمواطنين، وعندكم تحويل الثقه، ترانسفير اللي قرأتوا في البسيكولوجيا ولا البسيكاتري كيمشي لعند الاطباء. السر كيمشي عند الطبيب، المحامي شويه، قاضي شويه، الطبيب السر 100%. الشريك ديال الدار شويه، ولكن نتوما عندكم اسرار ديال المغاربه، عندكم الثقه ديالهم. وبالتالي حرام
إذا لم تستثمروها في العمل السياسي لبناء المغرب الغد في إطار معقول، إطار حزب فتي كيشوف بأعين جديدة لمستقبل جديد. هذا فيما يتعلق بتهنئتكم على الانخراط في العمل السياسي. أنا من نهار كنصير تنقول ما يمكنش نخلي أصحاب الرزة يديروا لي تقرير مصيري، صعيب. واخا احترام لهم، حتى انا بعض الرزه ومن عندها الملحفه الكحله وما كاين مشكل، ولكن هذا وقت اخر، وقت اخر خصكم تشاركوا فيه، ولا ما شاركتوا فيه غادي تضيعوا بلادكم في قوه كبيره جدا اللي يمكن لها تساعد في بناء المغرب الغد. ربما نقول كلمه على، غادي نبدا من الجبل. كتعرفوا على ان le manque en iode et en fer coûte 1,5% du PIB. كتسمى la famine cachée. هذه من الراجمات اللي حنا موالفينها على كلها، ولكن دابا بطريقه اخرى، وبالاخص في الجبل، وبالاخص هذه المنطقه، وبالاخص على ان سوسيولوجيكمون البواطخ في الاول كيكون هوموجين، كيكون لو كو تري بو. لي جون ريفوز de soigner leur feu parce que le coup est très beau. Après, il y a des nodules qui apparaissent et c'est un problème. Donc, les micronutriments, c'est 1,5% du PIB. بحال la fermeture des frontières avec l'Algérie. بحال 2% du PIB. لما عملنا les micronutriments في le sel, l'iode في le sel il y a en 2003, ou le fer في la farine, ou les vitamines في الحليب, avec ADEK, il n'y a plus de contrôle depuis maintenant 2 ans. Ça reprend. بالأخص في الموين-أوريون، في الجبال على كل حال. دابا نرجع للصحة. موين أطلس. الصحة وصلنا دابا لواحد المرحلة اللي فين ماس كريتيك qu'il faut regérer de nouveau. tous les grands départements. شفتوا لي نوتير لي كريز ديالهم، هذا في الحبس، هذه في الحبس. شفتوا لي افوكا، شفتوا les experts comptables que j'ai reçus hier. À un certain temps, il faut reprendre les affaires de nouveau. Il faut regérer. ولكن كذلك الفلوس عطاهم الله عباد الله. ولكن le taux d'émission, quand on donne au ministère de la Santé 100, il en dépense 28 valeurs aujourd'hui. Donc c'est pas une question d'argent. كاينه ازمه ديال التدبير وعلى جميع المستويات. Et je ne vise pas mon ami et mon élève, le professeur Wardi, qui est un excellent professeur. Il y a une crise ازمه ديال التدبير في جميع المستويات. على مستوى الوقايه، واش عيب الله في 2003 يرجعوا لنا لي مالادي ترانسميسيبل ولا بوليو؟ واش حشومه؟ Nous sommes le seul pays africain qui a éradiqué le palu. الأنوفيل كاينه في السلاح، كاينه في الريف. اللي كياخذ غير الأنوفيل لقيناهم في الريف الحسيمه 2004. الطيارات اليوم اللي جايين من السنغال ومن الكوت ديفوار ومن حتى في الطياره الاخوان اللي بالفيريزي لي برودوي في السماء كيديروهم تحت في الارض. مو جي بري لافيون كوتيير صحاب لاغام كنت تحت كل فاس الفوق في الطياره سرق الزيت حط طلع بحال كيضرب سرق الزيت. الناموس هذا. دونك ازمه في الوقايه، ازمه في الوقايه ديال خلوا لي ميكرونيتريمون la famine cachée, l'iode. Le fer a des conséquences sur la grossesse, sur le nouveau-né, les malformations cardiaques. C'est énorme le problème du fer qui est l'anémie. L'iode, c'est terrible. L'orchestre, c'est bien le thyroïde. Il y a un premier grand problème. Deuxième grand problème, nous sommes une population qui vieillit. Vous le savez mieux que moi, nous sommes actuellement à un taux de fécondité de 2,2 et pour qu'une population se renouvelle, il faut 2. Et l'espérance de vie à la naissance est à 73 ans en 2003. بحال أوروبا. دابا une fillette qui est née aujourd'hui au Maroc, elle peut vivre 73 ans.
Au Japon, 85 ans. Au Mozambique, 35 ans. En Mauritanie, dans le reste des pays africains, 55 ans. Qu'est-ce que nous avons fait pour la prévention des maladies chroniques? L'insuffisance cardiaque, le streptocoque se promène partout, les angines, partout tous les jours. Sur le problème du cancer, heureusement qu'il y a la fondation de la Selma qui a dépensé 600 millions de dirhams pour la santé, qui a installé des centres partout, le dernier est à Meknes. Heureusement, ils ont un plan national de lutte contre le cancer. Rappelez-vous, en 2002, les cancéreux, il y avait un seul centre, de Lino, ou le Brerk, en face. Et les parents et les cancéreux. نفس الشيء بالنسبة للمودياليز. En 2002, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Saqat, Allah yarhamou, un centre à Fès et un centre à Casablanca. Évidemment, avec le gouvernement Jeton, nous avons fait le leasing pour la première fois avec 52 centres. Et maintenant, tout s'estompe, tout descend. Alors que l'argent gagne. Mais je vais arrêter le secteur qui est d'une importance capitale. بالنسبة للعلاج, نفس الشيء. Nous avons beaucoup de moyens, mais les Tunisiens sont mieux que nous les soins primaires. Les soins primaires. Les soins tertiaires في CHU. كان خصنا هذا العام يكون موجود عندنا CHU de Fès, de Agadir et de Tanger. خلي وجدة عاد غيتحل صافي من 2004 هو كيتسنى. لازم لو كوما حتى هو pendant certain temps دابا il émerge. حرام. 22 مستشفى متوسط متوقفين من 2005. كانوا هما اللي خصهم يكونوا واجدين بور لو غاميد. من الانسانه حاجه اخرى. الانسانه حاجه اخرى. Il fait un temps كيقول واحد qu'est-ce que vous prenez si vous êtes malade? Je prends l'avion. Mais celui qui n'a pas l'avion, il faut bien qu'il trouve où se soigner. Et ce n'est pas une clause de style, c'est une vérité. Ram, il a les moyens, le budget qui a été multiplié par, enfin, 10%, 15%, 10%, puis 20% les dernières années, où il y a la trésorerie à hauteur. Haram. En matière de ressources humaines, il y avait un plan pour former 3100 médecins à l'horizon 2020. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? ما كاينش. شحال دابا كاين من ديسبونسير فيرمي؟ Il va en avoir 300, 400. Déjà on a fait un livre blanc en 2005, quand à l'époque très 400 حل le maximum. Maintenant عاوتاني نرجع. Mais le problème n'est pas le problème des ressources humaines. Le problème c'est leur répartition. Parce qu'en 87 d'où les écoles ديال الممرضين والممرضات حلوا في 2003 21 écoles. حتى الله دابا les écoles, وكاين les privés وكاين الاطباء. Mais le problème, et c'est un problème très difficile, je ne fais pas de reproche, c'est leur répartition. Et leur répartition, il faut un zoning. عندنا كنظن اكثر من 2000 طبيب في فرنسا. La plupart des spécialistes qui sont sur la périphérie refusent. Ils reviennent à Rabat et comme ils ont un contrat, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'avion. Je suis au Français. Le Français qui a un très beau livre qui s'appelle Le désert médical français, écrit en 1970. La région de président Chirac n'avait pas de médecin spécialiste. Xavier Bertrand, sa région n'avait pas de spécialiste. Mais quand on fait une carte sanitaire, ça tout se règle. C'est la carte sanitaire. Je fais le reproche aussi à moi-même. Mais déjà, on avait commencé à l'époque. Et la carte sanitaire, tout le monde en parle, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. La carte sanitaire, c'est d'avoir des zones positives et des zones négatives. Des zones sur lesquelles il faut interdire l'installation et des zones qu'il faut ouvrir pour n'importe quelle installation. Pour qu'il y ait une répartition assez homogène dans tous les pays avec évidemment des mesures d'accompagnement, des impôts, etc. Il faut que l'État mette la main à la poche. Donc la crise des ressources humaines est terrible. En France, si vous partez en France, la plupart des grands spécialistes maintenant en ophtalmologie, en endoscopie, c'est des Marocains. Donc, en réanimation.
Et en plus, maintenant, ils appellent ça la médecine de cave. Ça veut dire la médecine d'astreinte. La gynéco, la réa, la neurochirurgie. Les Européens ne font plus ça. Parce qu'il y a la garde, il y a l'astreinte, on ne vit pas. Et donc, les nègres, donc les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et les Africains. Et idem pour les infirmières. Quand il y a les écoles. Voilà que la répartition est très mauvaise. À l'époque, moi je n'ai pas les chiffres actuellement, mais 51% était entre l'Axe, Casa et l'Isra. Le partenariat public-privé. Maintenant, nous avons une masse critique de spécialistes qui sont partis dans le privé à la faveur de départ volontaire. ماشي DVD الأخيرة هي دابا استخدمها مع الأخرى بحال العرنسية غير الديفي départ volontaire. La retraite قبل qui peuvent revenir enseigner dans les facultés, dans les cliniques. Mais je ne comprends pas à on interdit le plein temps aménagé. Ces gens qui partent dans les hôpitaux ne soignent pas les Martiens, ils sont des Marocains. Et puis un enseignant qui a un tableau opératoire, il y a 3 vésicules, un estomac et un côlon, il termine à 11 heures. Il ne faut pas qu'il se tourne les pouces. Ce n'est même pas du sport dans l'hôpital. Qu'il aille ailleurs, mais qu'on l'organise. Le privé, il faut que le privé maintenant, d'abord, on a une masse critique, il faut avoir des passerelles entre le public et le privé. On soigne tous les Marocains. كنا واحد الوقت عندنا la santé militaire, la santé ديال les phosphates, la santé ديال l'ONCF, la santé ديال la RAMعي. Alhamdoulilah, la CDG, la santé ديالها. Tout le monde avait sa santé. La santé universitaire, la santé. Il est temps maintenant que la santé, les techniciens de la santé soient dans une même dynamique. Mutualiser les moyens. Faire de la recherche. Surtout maintenant. La recherche, maintenant, je vais y arriver, est terrible. Ça fait peur maintenant. En 2035, vous aurez tous des robots dans les hôpitaux. La petite Tchéquie a 2 robots maintenant pour la chirurgie. Et pour les brûler. La petite Tchéquie. Il y a des centaines de banques de cellules au Brésil. Des centaines de banques. Donc des banques d'ailleurs de cellules pour des juifs marocains. عملنا ذاك القانون 65 0 غامي دي غامو. C'est incroyable, on va à la vitesse de la tortue, nous sommes uniquement à 34% de couverture médicale. C'est pas normal. Et les mutations profondes sociétales font que la demande, au cas de Mustafa, la demande maintenant est up to date. Ceux qui demandent quelque chose, ils le savent maintenant. بغا يمشي للORL, بغا يمشي قبل كان غير الطبيب. لا ما بقاش. Le dernier compagnon chez moi في السمارة كيعرف على كاين l'ophtalmo, كاين l'ORL, كاين l'hématologue, كاين. La demande est terrible. Les attentes sont terribles. نبقاو غاديين بهذه لا فيتاس ولازم كان سينا الله ينصرو على الاقل لو غامات خرجوا من لاكاب كان قبل لو كان مشي سيدنا لا حتى لو غامات ما نشوفوش. لان انا كنظن كاينه ازمه كبيره ديال التدبير بصفه عامه جميع الميادين وكنظن على ان الاطباء خصهم يكونوا على بينه من ذلك وما يمكنش تصرفوا الاراء ديالكم عبر السيدوسكوب كتصرفوهم عبر الحزب السياسي ولا عبر المجتمع المدني اللي اعطاه الدستور الجديد كذلك مكانه متميزه في الدستور. وبالتالي مره اخرى كنهنئكم على الاختيار ديالكم. اول اختيار باش تعملوا عمل سياسي سانسيرمون هي الاول. طبعا مشتي تريزور باش تكونوا في البام ديالنا ونجيو معكم ناس اخرين الدنيا هي هذه باش يمكن لكم تاثروا على القرار السياسي مستقبلا في صالح بلادنا ماشي في صالح شي واحد اخر، في صالح بلادنا. قال لي كلمه واحده على ان هذا الميدان يتطور بصفه خارقه للعاده. الطب كيتطور بصفه نقول لكم باللي لي روبو vous aurez tous un robot enfin بقيتو حيين لاولادكم un robot en 2030 en 2035. Mais maintenant qu'il y a des robots entre les neurones et la robotique pour conserver sa mémoire. Pour lutter contre l'Alzheimer, maintenant c'est fini. Et que la matière qui se dépose maintenant sur les tuyaux, on peut maintenant trouver un moyen pour s'en préserver. Mais tout le reste a évolué. Le laboratoire a évolué. Vous savez, maintenant avec une goutte de sang, on peut faire une trentaine d'analyses.
bientôt d'autres moyens seront offerts sans faire une effraction de notre frontière, la peau. La cardiologie a évolué. Il y a maintenant des valvules intelligentes. On les place par Sildinger et ils vont chercher la mitrale, ils se placent, ils sont intelligentes, ils sont épithélialisés. On n'ouvre plus, il n'y a plus de réanimation. C'est la médecine du jour. Idem dans le rein, idem la colonne, idem le mafasil, les articulations. وبالتالي بزاف كل شيء tendinite, tendinopathie, tout. وبالتالي c'est un domaine qui évolue très rapidement et je ne comprends pas que de grands responsables disent ولادنا ما يمشوش برا، خصنا نمشوا برا. حنا بعدها نهار نزلنا كنقولوا تعلموا العلم ولو في الصين. وجينا ناخذوا قالوا لا يقراو هنايا نجيبوا من كليه هنايا. إذا ما مشى محمد للمدرسة يجي مدرسة محمد يقول عن نفسه الكسوس. C'est pas normal. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe ailleurs. Il faut qu'il y ait une ouverture sur le monde. Il faut qu'on confronte nos méthodes et notre façon de gérer, de travailler. Fred Médan, vous serez étonnés. L'évolution est très rapide. Le dernier mot, c'est concernant évidemment les médicaments. C'est bien de baisser les prix de certains médicaments. Voilà, j'ai peur que ce soit un plâtre sur une jambe en bois. Les petites séries, qui va les faire demain? Si vous avez de l'ouverture de stock. Parce que c'est une production de moins d'1 million de boîtes, mais pas qu'une production de plus de 10 millions de boîtes. Les prix ne sont pas les mêmes. Les machines ne tournent pas à la même période. Les techniciens ne sont pas les mêmes. Donc le coût des médicaments qui est extraordinaire. Mais les petites séries, j'ai peur beaucoup de rupture de stock demain. Les frais dispensés pour la distribution, 2% comme d'un d'avant, 86%. Vous pensez que quelqu'un qui produit une pommade peut la faire parvenir à Oujda avec 2% de... Impossible. Le réomycine coûte combien? 6 dirhams de l'année. Il coûte combien en France? Il coûte 10 fois plus. Parce qu'il est fabriqué en petite série. Mais c'était rentable. Produire قديم. Tranxène, نفس Donc نتمنى على كل حال ولكن moi j'ai très peur qu'il y ait des ruptures de stock à cause des mesures importantes sur le plan médiatique, sur l'impact de la population. ولكن l'accès, c'est pas uniquement l'accès c'est l'accès financier, il faut que les gens aient une couverture médicale. C'est l'accès physique, il faut pas qu'on puisse y aller. C'est l'accès géographique, il faut qu'on ait une route, chez le carrosse, ou le hamar, ou le bghla, ou la femme enceinte sur ce qu'on voit de temps en temps sur les montagnes. L'accès à la santé n'est pas une clause de style. C'est l'accès financier, c'est l'accès sécuritaire, c'est l'accès physique et c'est l'accès géographique. Et tout ça va d'ensemble. Si nous avons maintenant une espérance de vie à 63 ans, c'est un agrégat, beaucoup d'agrégats. C'est une agrégation de l'alimentaire, le vestimentaire, les loisirs, les vaccinations, les traitements, les vitamines, tout maladie. C'est pas uniquement comme ça, j'ai alors en 60, on a 48 ans, l'espérance de vie. طبعا كانوا الناس يعيشوا 180 عام ومن يعيش 80 حولا لا ابا لك يسال في الجاهليه كان عاش 80 عام. Mais ça c'est des cas. Mais la moyenne ديالنا كانت 48 ans à 60. شكرا.